गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। ए कलि जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाको भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतु प्रथमे भागवत वंदना करिबा, तापरे भागवत आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे शुणिबाको निश्चय चेष्टा करिबे। भागवत वंदना। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म, तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कोटि जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी, जीवतरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साटी, भागवत देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजसी विज्ञानी, भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नम भक्त विदुर। परम शास्त्र प्राणींक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। एबे आसंतु आरंभ करिबा भागवत महापुराण एकादश स्कंध तृतीय अध्याय। राजवाच। एमंते विदेह राजन, मने विचारे तत्व ज्ञान। आनंदे सिरे कर देई, बोलंती निस्तरिली मुहि। तुम्भे निर्मल मुनि गण, कह हे भक्त लक्षण। कि रूपे भ्रमंती जगते, कृष्ण भजन अनुमते। किबा कहन्ति वाक्य सार, कि धर्म करन्ति आचार। ताहाको जानिबा केमन्ते, कह सुदया जेबे मोते। मुनिर्वाच।
मुनि बोलन्ति ताहा शुणी शुण विदेह नृपमणि कृष्ण भजन ए संसारे प्रचारे त्रिविध प्रकारे उत्तम मध्यम प्राकृत ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ୍ତ ତାହା କହିବା ଶୁଣ ଏବେ ରାଜନ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସେ ନାରାୟଣ ଦେହେ ଯେତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ ए भावे दृढ़ जार मन से प्राणी भकत उत्तम जन्म मरणे जार मन न मणे क्रिया अभिजान स्वजाति कुल धर्म वर्ण ए अहंकारे नोहे छन्न उत्तम लक्षणता जाणी भकत मध्य परिमाणी जार सुत वित्त देहे परम आत्मा वृद्धि हुए सकल जीवे समवृद्धि उत्तम भाव ए प्रसिद्धि केवे है नुहे ज्ञान भ्रम से प्राणी नारायण सम सिद्ध जोगींद्र मुनि गणे चिंतन्ति से हरि चरणे शिव विरंचि जार पादे ध्याने भजन्ति अप्रमादे से प्रभु पादे नित्य चिंती लवे निमिषे न छाड़न्ति नुहन्ति माया रे मोहित से प्राणी महाभाग्यवंत विष्णु भक्ते से प्रधान ता देखी निस्तरन्ति जन कृष्णर पाद नख पंती चंद्र किरण प्राय ज्योति से जार हृदय प्रकाशे अशेष घोर दुख नाशे मध्यम भाव एबे शुण जेबे अर्चई नारायण हरिर पादे सेवा करे भक्ति संभूत बुद्धि धरे संसार मध्य जेते जन समस्त हृदय भगवान सत सत कर्म करे ए भाव हेतु न विचारे सुप्रिय आनंद प्रमाणे असत सुख बोली जाने सुप्रज्ञा भावे दया करे अहम पंडित हेतु धरे जे प्रिया प्रिय शत्रु मित्र ए सर्व कृष्ण ए सर्वत्र एणे न होई अहंकारी मनरे दोष गुण धरी मात्र न धरे गुण दोष घेनिया पणा श्रेष्ठ अंश कर्म करई विधि मते फल आकांक्षा करि चित्ते परे कहई दुई मत आपणे नाही से कर्तृत्व प्रतिष्ठा गुणे करे श्रम एणु से बोलाई मध्यम प्राकृत भाव एबे शुण जेबे पूजई नारायण केवल लौकिकर मते श्रद्धा न थाई अंतर्गते न सेवे विष्णुर भकत इतर देखे सर्वमत मनरे अहंकार भरी दंडे विचारे भक्ति करी
ଏହା ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହି ତଥାପି ଭକ୍ତ ସେ ବୋଲାଇ ଏଣୁ ଯେ ଯେତେ ଭାବେ ଭୋଜେ ହରି ତା ହୃଦୟ ନ ତେଜେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ହରଇ ଅଶେଷ ଦୁରିତ ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ଭକତ ଦୁସ୍ତରୁ ନିସ୍ତରୀ ଶୁଣ ବିଦେହ ମହିପତି ବିବିଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ରୀତି ଏକାଦଶରେ କୃଷ୍ଣ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତ୍ରିବିଧ ବୈଷ୍ଣବ କଥନಂ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ନିମିରୁବାଚ ବୋଲନ୍ତି ନିମି ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏ ରୂପେ ସଂସାରେ ପ୍ରଚରେ ପ୍ରାଣୀ କେ ମନ୍ତେ ତହୁଁ ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ସୁଧା ପାନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ମନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହି ଭ୍ରମୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଶ୍ରମୀ ତାପେ ତାପିତ ମୋର ଦେହ ଅମୃତ ପାନ ମତେ ଦିଅ ହରି କଥନେ ମତେ ରଖ ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେ ଜାଣି ପାରିବା ସଂସାର ଶୁଣ କହିବା ତ ଗୋଚର ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଯେସନେ ସୃଜିଲା ଜଗତ ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମାୟାର ପରମ କାରଣ ସଂସାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଚ୍ଛା କରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଧରି ଈଶ୍ୱର ତେଜ ଅନ୍ତରାଳ ତକ୍ଷଣେ ଉପୁଜିଲା କାଳ କାଳ ଶରୀରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ ସେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା ସମୀପେ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବ ଉପୁଜେ ମାୟା ଧରି ସେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଆୟତ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏ ଜୀବ ମାୟା ଦେହେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ସମ୍ଭବଇ ସେ ପୁଣ ମାୟା ମୋହ ଆଦି ଜଗତେ କାରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ମାୟା ଜୀବକୁ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବସେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ଯେସନେ ନିରବିମ୍ବ ଜଳେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ବାୟୁ ବଳେ ସେ ରୂପ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ପ୍ରବେଶ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ମାୟା କଳ୍ପେ ଜୀବ ବିଷୟ ଭୋଗ ଅର୍ଥେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଭଗବାନ ସେ ମାୟା ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ବସଇ ଜୀବନ ସମୀପେ ନିର୍ଲେପ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ करे कराए सर्वकर्म जे वेद विधि निज धर्म संग नुहई कर्म फले नलिनी दल जेने जले जीव ईश्वरे बस होई इंद्रिय अर्थे भोग पाई देह को करे अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर एणु ईश्वर अधीने पड़ई शरीर बंधन
ବନ୍ଧନେ ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୋହି ମୋଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଦେହ ବନ୍ଧନେ ହୋଇ ଭ୍ରମ କରଇ ନାନା ମତେ କର୍ମ। ଦେହ ବିୟୋଗେ କର୍ମ ଘେନି ଜନ୍ମ ଲଭଇ ନାନା ଜନି। ଅଶେଷ ଦେହ କର୍ମ ଭଜେ ଦୁର୍ଗମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜେ। ଯାବତ ମାୟା ନୁହେଁ ହତ ତାବତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗ୍ରସ୍ତ। ଭବ ସଙ୍କଟେ ହି ମତେ ଭ୍ରମଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଥେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ବିଧାନ ଶୁଣ ହୋ ବିଧେହ ରାଜନ। ଯେ ନିରାକାର ଆଦି କନ୍ଦ ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ସୁଖାନନ୍ଦ। ପ୍ରଳୟ କାଳେ ତେଜ ରାଶି ବେগে ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ପଶି। ଅନାଦି ନିଧନ ସେ ହରି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଅଧିକାରୀ। ଶତ ବରଷ ବେଦ ମତେ ଜଳନ ବରଷେ ଜଗତେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହେ ତିନି ଭୁବନେ ତେଜ ଦହେ। ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ଦହି ପାତାଳ ସಮೇତ। ଦହନ ଅନ୍ତେ ମେଘମାଳ ମିଳନ୍ତି ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ନାମ ସେ ବହନ୍ତି ଶତ ବରଷ ବରସନ୍ତି। ଧାରା ବରଷେ ଘୋର ବାଏ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଏ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ତା ଦେଖି ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ତ୍ରିଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ହୁଏ ଲୀନ। ଭୂତ ବିକାର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହତ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମଇ ପ୍ରଳୟ ନ ପାରଇ ସହି। ସେ ପୁଣି ମାୟା ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତି ଦେହେ ହୁଏ ଲୀନ। ଏ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିନୀ ଖେଳଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଘେନି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ଭିଆଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ନିମି ବୋଲଇ ତାହା ଶୁଣି। ନିମିରୁବାଚ ଦୁର୍ବୋଧ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା। ମୂଢ଼ କେମନ୍ତେ ଜାଣେ ତାହା ସେ ମାୟା ନିସ୍ତାର କେମନ୍ତେ। ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମୋତେ। ପ୍ରବନ୍ଧବାଚ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ରାୟ। କହିବା ଯେ ଅବା ଉପାୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖ ପାଇ। ଭୁଞ୍ଜେ ଅଖଣ୍ଡ ତନୁ ବହି ଏମନ୍ତ ଥାଇ ଗୃହ ବାସେ। କର୍ମ କରଇ ଫଳ ଆସେ କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ। କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ ମରଣ ପଥ ହେତୁ ଧନ। ତାର ଅର୍ଜନେ ନିତ୍ୟ ମନ ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚଇ। ନିଶି ଦିବସେ ମନ ଦେଇ ନିରତେ ହୃଦୟ ନିର୍ଦୟ। ଏଣୁଟି ଧନ ଦୁଃଖମୟ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ। ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ ସୁତତନୟ ଦ୍ୱାରା ଦାସ। ଏ ସର୍ବ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ ଏହାଙ୍କ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ପୋଷଇ ଦୁଃଖ ଭାର ବହି ଏ ପୁଣି ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥେ।
ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇ ଚିତେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଭ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟ କୂଳ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣେ ଗୃହବାସ ଗୃହୀ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସନ୍ତି ଦେହ ଧରି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ କ୍ରମଶଃ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କର୍ମ ସରିଲେ ଭୋଗ କାହିଁ ପୁଣି ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମେ ଏକଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରିବ ପ୍ରମାଦେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମଦରସି ନିଷ୍ଠାପର ତପକଷଣ ସହେ ଧୀର ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ମତେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ପୁଲକେ ତନୁ ଭଙ୍ଗୀ ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଥିବ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦୟା ହୃଦ ଗତେ ନିରତେ ପ୍ରେମ ମିତ୍ର ଭାବ ଏ ଆଦି ଯତନେ ସାଧିବ ଶୌଚ ତପ ଦୟା ଗୁଣ ମୌନ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସନ କପଟ ତ୍ୟାଗ ସମଦମ ଏ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଚାହିଁ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ନିର୍ଲୋଭେ ସର୍ବ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ହିଁ କରିବ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସେ ଭାବେ ଉଦର ପୋଷିବ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ଦୋଷ ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ ମନ ବଚନ ଯେବେ ନମି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଉଥିବ ଶ୍ରମୀ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ଗୁଣ ନିରତେ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ ଦେହ ସ୍ୱଭାବେ କରି କର୍ମ ବେଦ ବଚନେ କୁଳ ଧର୍ମ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମେ କରି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ସେ ବସ୍ତୁ ପରମ ଆତ୍ମନ ଯେ ଅବାସୁତ ଦାରାଧନ କୃଷ୍ଣେ କରିବ ସମର୍ପଣ ସର୍ବସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ଯତ୍ନ କରିବ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା କରି କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରତେ ଶ୍ରବଣ କଥନେ ସେବା କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ ପବିତ୍ର ବିନୟ ବଚନେ
कृष्ण चरित साधु जने श्रवण स्मरण प्रसन्ने निर्मल कृष्णर चरित जे नाम जगते पवित्र क्षणे बंचई अनुवादे विष्णु भक्ति जन्मे हृदय कंठ कुंठित जड़मती देह पुलके रोमपंती चित्ते गोविंद गुण स्मरे रोदन करे उच्च स्वरे क्षणे हसई क्षणे नाचे घन गर्जन करे उच्चे क्षणके गाए गुण गाथा हंकारे अलौकिक कथा सकले हरि गुण गुणी चक्षु संहारी होए तुनी ए नाना धर्म भाव शिक्षा गुरु से बने पाई दीक्षा निश्चल चित्ते कृष्ण पादे भक्ति लभे अप्रमादे से नारायण परायण हेमंत विद्याहरण हेमंत शुणी कृष्ण रस निमे मनरे होई तोष बोलई मुनि गण चाही आनंदे सिरे कर देई अनादि प्रभु नारायण संसार परम कारण एकु अनेक रूप धरी पुराण पुरुष मुरारी तुम्भे जे मते दयाब हे नारायण रूप कह देखी राजार साधुपण पिपलायन बोले शुण पिपलायन वाच से नारायण वर्ण चिन्ह कही पारिब केउं जन जामाया संसार कारण सृष्टि पालन संहारण हेतु हेतु से बोलोई स्वप्न जाग्रते भेद नहीं सुसुप्ति बोध ही न जानी बाह्य अंतर परिमाणे देह इंद्रिय पंच प्राण ए आदि अंतर कारण तेणे विषय संचरन्ति जाहार आश्रये जीयन्ति ब्रह्मांड कोटि कोटि मात्रे घटन करे निज गात्रे भूत भविष्य वर्तमान सर्जई करी अनुमान संपूर्ण सर्वजीवे बसे काहारी संगते न मिसे मन वचन जार देहे पशि न पारंती उपाये नयने जहा न देखई इंद्रिय गणे भेद नाही आवर मन बुद्धि प्राण जाहार देहे होंति लीन से पुणी न पारंती चिंती अनेक दूरे से रहंती अग्नि कणिका तेज बळे जेन्हे उड़ंती अंतराळे पवने दश दिगे जानती पुणी नले न पसंती कोटि ब्रह्मांडे ही मते जार देहे होंती नित्य हेमंत महिमा जाहार ताहाकु के करे गोचर शबद ब्रह्म थाई दूरे से पुणे बुद्धि अनुसारे नाना प्रपंच ए जगते विधि निषेध ज्ञान पथे जगते भ्रमाई भ्रमई
ସେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱେ ନ ଜାଣଇ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ପୁତ୍ର ଜାତ, ଯାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାର ସମୀପେ ଜୀବ ଜାତ, ସେ ଜୀବ କର୍ମର ଆୟତ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଏକସ୍ୱରେ, ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରେ। ଖୋଲଇ ନାନା ରୂପ ଧରି, ସୁଖ ଆନନ୍ଦେ ମଦ ଭରି। ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ, କେବଳ ରହେ ଅବଶେଷେ। କିମ୍ପା ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ, ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଦ। ଏମନ୍ତ କରୁ ଯେବେ ମନେ, ଶୁଣ କହିବା ସାବଧାନେ। ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହେଁ ଆଦି ଅବସାନ। ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନୁହଁଇ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥାଇ, ଆଧି ଉପାଧି ଯାର ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ, ସଂସାରେ ଏତେ ମାତ୍ର ଲେଖି। ମନରେ କଳ୍ପନା ଜଗତ, ଯେ ରୂପେ ଦେଖି ନାନା ମତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣେ, ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ। ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, স্থূଳ ନୟନେ ଭେଦ ନହେ। ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମା ପରିମାଣି, ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି। ମନେ ଗୋଚର କରୁ ଯେତେ, ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ। ସେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦ, ହରଇ ବିଷୟା ବିଷାଦ। ସେ ପାଦ ଯାକୁ ଦୟା କରେ, ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦୟରେ। ଘୋର କଳୁଷ ଦେହୁ ନାଶେ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ। ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେହ୍ନେ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ତାର ମନେ। ହେମନ୍ତେ ରୂପ ଭଗବାନ, ତୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ। একথা সাধু মুখ শুনি নানা যে মনে পরিমাণে নিমিজে শোক গদ গদে আনন্দে নমি মুনি পদে নিমির্বাচ বলই শিরে দেই কর কমল বচন গভীর ভূমুনি কহ কর্ম যোগ যেনে খণ্ডই ভব রোগ যে কর্ম সর্বরোগ নাশে পরম ব্রহ্ম পরকাশে জীবনী স্তরে যাহা করি অন্তে লভই নরহরি সে যোগ কহ মুনি গণে নমই তুম্ভর চরণে একথা পিতাଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସ୍ନେହ ପୁଛିଲି ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ମୋତେ ନଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭେ କର ଆବିରହୋତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆଦିହୋତ୍ର ଉବାଚ যে কর্ম কর্ম বিকর্ম এতিনি কহନ୍ତି নিগম ঈশ্বর বাক্যে চারি বেদ ব্রহ্মা শঙ্করে নুহে ভেদ এণে মোহিত সর্বজন ন বুঝি বেদর
परम सुखे धर्म कहे जेन्हे पुत्र को बाप माए औषध कटुतिक्त आणी कहती नाना चाटुबाणी मधुर वस्तु थोई तले लोभे भुंजाती ताको बले तेणु हरई तार रोग आनंदे करे सुख भोग वेद वचन एही मते जहा करंती ए जगते कहती नाना मते बाणी कर्मर फल परिमाणी जे फल लोभे करे कर्म कर्मेता हुए मति भ्रम एहाको कर्म बोली जान ए धर्म निगूढ़ प्रमाण जे न करई वेद बाणी नाना प्रकारे धर्म शुणी करंती मूर्ख वाक्य रति से नर नरके पड़ती एहा कर्म बोली जानी विकर्म शुण नृपमणि भेद करंती वेद पथे पाषाण्ड गुरु वाक्य मते निंदन्ति वेद वाक्य नित्ये पाषाण्डवाद अनुमते उभय लोक तार नाही निराशे थांती दुख सही कर्मर मत ए विचार एबे हो शुण नृपवर जे कर्म कहे वेद मते आनंदे ताहा धरी चिते कर्मे संपादी कर्म फल जे भावे हृदय निर्मल से फल कृष्ण पादे देई चिते जे भक्ति भाव बही ताहांको बोली महीपति दुर्लभ मुक्ति से लभंती एमंते ईश्वरर बाणी ब्रह्मा वचने परिमाणी वेद धरंती श्रुति फल ए आदि कर्म वृक्ष मूल तेणु ए वेद मार्ग तरी एकांते विष्णु आश्रय करी गुरु वचन परिमाणे विष्णु भक्ति तीक्ष्ण बाणे एणु ए माया जाल छेदी विभु संशय ग्रंथि भेदी निर्भय संसारे भ्रमंती से विष्णु मायारु तरंती एबे हो शुण नर नाथ भक्ति लक्षण परमार्थ गुरु वचन धरी सिरे ईश्वर रूप अनुसारे प्रतिमा करी नाना मते जे विधि विधान औकते प्रतिमा देहे निज अंगे न्यास करिब मंत्र भागे द्वंद्वे मंत्र न्यास करी ध्यान पूजिब नर हरि अर्घ्य चंदन पुष्प शुद्धि आसन आचमन विधि धूप दीपादि विधि मान भोजन द्रव्य समर्पण अंग उपांग आदि जेते पूजिब पारिषद मते वस्त्र भूषण आदि जेते मंत्रे पूजिब शुद्ध चिते एमंत पूजी नर हरि प्रणाम दंडवत करी कृष्ण को नमी पुणा पछे ईश्वरे नमीब प्रत्यक्षे ध्यान कृष्ण को सिरे धरी मंत्र हृदय पद्मे भरी
हेमंत नित्य पूजा करी दृढ़ भक्ति हृदय धरी प्रतिमान पाई बजेबे शुण कहवा पूजा भावे सूर्य नलकिबा जले अथवा हृदय कमले जेबे न पार एते मत गृहे जे अतिथि आगत ताहांकु विष्णु भावे मणि पूजिब देई अन्न पाणी एमंते विष्णु पूजा करी ए भव जळु जानती तरी सुख प्रसन्न निरवधि हेळे लभंती सर्वसिद्धि ए भावे ईश्वरर बाणी एहा जे एकादश शुणी कृष्ण करन्ति दृढ़ चित्त नुहन्ति माया पासे ग्रस्त खंडई भव भय त्रास कहोई जगन्नाथ दास निर्मल भागवत वाणी शुणी तरिवे भवु प्राणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कन्धे कर्मयोग कथने पूजा विधि वर्णनम नाम 4th अध्याय।